बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। बच्चों, आज हम ज़रबुल इम्साल के बारे में पढ़ेंगे, तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि ज़रबुल इम्साल क्या है और इसके अलावा ज़रबुल इम्साल और मुहावरा में क्या फ़र्क है। इसके अलावा हम मिसालों के ज़रिए से भी इसे समझेंगे। सबसे पहले ज़रबुल इम्साल के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ज़रबुल इम्साल बच्चों या कहावत, ये एक ही शय है, किसी वाक़े या किस्से वगैरह का नतीजा जो लगे बंदे अल्फाज में बतौर मिसाल बयान किया जाए, उसे हम कहावत या ज़रबुल मिसल कहते हैं। बच्चों, ज़रबुल इम्साल दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, ज़रब और अल-इम्साल का। ज़रब का मतलब होता है बयान करना, जबकि इम्साल मिसल की जमा है, जिससे मुराद है मिसालें बयान करना। तो जो भी मिसाल बयान की जाती है, इसके पीछे एक मुकम्मल कहानी छुपी हुई होती है। जबकि मुहावरा क्या है? मुहावरा बच्चों आपस की बातचीत को कहते हैं, जो अपने लुग़वी मायने के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी मफ़हूम जो है वो असल मतलब से मुख्तलिफ होता है, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये ज़रबुल मिसल है। इसके पीछे एक मुकम्मल कहानी है। इसका मतलब होता है कि अपनी नाअहली को दूसरों पर डालना, यानी ये तब बोला जाता है जब कोई शख्स काम ना जानता हो मगर हीले बहाने से उसे टालता हो, यानी अपनी नाअहली को छुपाने के लिए उसको दूसरों पर डाल देना, तो उसे तब कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके अलावा टेढ़ी खीर, अब टेढ़ी खीर इसका मतलब होता है नामुमकिन या दुश्वार काम। ये भी, इसके पीछे भी एक कहानी है बच्चों। एक शख्स ने किसी पैदाइशी नाबीना से पूछा कि हाफिज जी खीर खाओगे? हाफिज जी ने कभी खीर नहीं चखी थी। पूछा खीर कैसी होती है? उस शख्स ने कहा सफ़ेद। हाफिज जी ने पूछा ये सफ़ेद किस तरह की होती है? इस शख्स ने जवाब दिया जिस तरह बगला। हाफिज जी ने पूछा बगला कैसा होता है? अब वो तो पैदाइशी नाबीना था, उसे तो नहीं समझ आ रही थी, तो उसने पूछा वो कैसा होता है? उस शख्स ने तंग आकर अपने हाथ को बगले की चोंच की मानद बनाकर कहा ऐसा। तो हाफिज जी ने उस शख्स के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, हम इसे नहीं खा सकेंगे। तो ये ज़रबुल मिसल उस वक़्त से मशहूर हो गई कि जो किसी नामुमकिन और दुश्वार काम के सिलसिले में बोली जाती है। इसी तरह बच्चों, हम भी हैं पांचों सवारों में, इसके पीछे भी एक मुकम्मल कहानी है कि कहा जाता है, मशहूर है कि चार सवार दक्कन जा रहे थे, तो एक कुम्हार भी उनके साथ साथ चलता रहा पीछे पीछे अपने गधे पर। देखने वाले यही कहते कि ये पांच सवार किधर जा रहे हैं? तो कुम्हार जो है वो झटकर बोल उठता, हम पांच सवार दक्कन जा रहे हैं। जब कोई मामूली दर्जे का शख्स अपने आप को बड़े दर्जे के लोगों में शामिल करना चाहे, तो ये ज़रबुल मिसल बोली जाती है कि हम भी हैं पांचों सवारों में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी इसका मफहूम क्या होगा कि हर आदमी एक न एक दिन अपने अंजाम को ज़रूर पहुँचता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में ज़ीरा। तो अब ऊँट के मुंह में ज़ीरा तो नहीं होता, इस जो ये कहावत तब बोली जाती है जब बड़े पेट वाले को ज़रा सी चीज़ खाने को दी जाए, यानी किसी चीज़ का ज़रूरत से कम होना। नेक्स्ट है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यानी बेमौका तैयार होना, जब कोई उम्र रसीदा खातून या औरत सिंगार करके खुद को जवान जाहिर करने की कोशिश करे, तो तब ये कहावत कही जाती है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। नेक्स्ट है बच्चों भागते चोर की लंगोटी ही सही, यानी चोर भागा जा रहा है, यानी आपका सब कुछ लेके चला गया है, और अगर वो जाते जाते कुछ छोड़ जाता है, तो तब ये मुहावरा कहा जाता है कि कुछ ना होने से, यानी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कुछ भी ना मिलने से कुछ मिल जाना बेहतर है। चोर कोतवाल को डांटे, यानी कसूर तो अपना हो लेकिन दूसरों पर खफा होना, दूसरों पर को डांट डपट करना, तो तब ये कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी चोरी खुद की पकड़ी जाए और डांट उल्टा वो दूसरों को डांटे या खफा हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा, यानी बेवकूफ़ों में मामूली अकल का और नालायकों में थोड़ा बहुत जानने वाला बड़ा अक्लमंद समझा जाता है। ठीक है बच्चों। तो तब ये कहा जाता है कि जब किसी बेवकूफ़ों में कोई थोड़ी सी अक्ल या समझ बूझ रखता हो, तो तब कहा जाता है कि अंधों में काना राजा। नेक्स्ट है आप काज महाकाज, यानी जो आदमी खुद करे वो सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है बच्चों आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यानी सभी नालायक हैं, यानी बड़े से लेकर छोटे तक सब नालायक हैं। नेक्स्ट है बच्चों आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस जाना। नेक्स्ट कहावत है बच्चों बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका मफहूम क्या है बच्चों कि मामूली आदमी को आला दर्जे की चीज़ की कदर नहीं होती, यानी हर शय की खूबी हर आदमी नहीं जानता। नेक्स्ट है बच्चों सूत न कपास जुलाहे से लठम लठा, यानी काम के आगाज से पहले इसके नतीजे पर लड़ना। नेक्स्ट है बच्चों बरसाती मेंढक,
اس کا مفہوم کیا ہے بچوں؟ برساتی مینڈک سے مراد ایسے لوگوں سے ہے جو وقت سازگار دیکھ کر اپنے مطلب کے لیے آ جاتے ہیں، یعنی مطلب کے یار، خود غرض لوگ، یعنی جب اپنا فائدہ دیکھا تو سامنے آ گئے، تو تب کہا جاتا ہے کہ برساتی مینڈک۔ نیکسٹ ہے بچوں، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یعنی دوہرا فائدہ ہونا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ مالک اور مختار ہوتا ہے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی مشکل اور مصیبت میں پھنسے شخص کے لیے معمولی مدد ہی کافی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، یعنی بزرگ تو خیر جیسے تھے ویسے ہی تھے، لیکن ان کی اولاد تو ان سے بھی بڑھ گئی۔ کوئی شخص اپنے پچھلے کام کرنے والوں سے زیادہ ناکارہ ثابت ہو تو یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہے بچوں، آستین کا سانپ، یعنی دھوکے باز، بھینس کے آگے بین بجانا۔ یہ کہاوت تب کہی جاتی ہے جب کسی پر کسی بات کا اثر نہ ہو، تو تب کہا جاتا ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا۔ ٹھیک ہے بچوں۔ نیکسٹ ہے، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی مقصد بھی پورا ہو جائے، مقصد بھی حاصل ہو جائے اور نقصان بھی نہ ہو، تو تب یہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ نیکسٹ ہے بچوں، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یعنی محبت دونوں جانب سے ہونا۔ آپ آئے بھاگ آئے، یعنی آپ کا آنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، یعنی ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں، پاک رہو بے باک رہو، یعنی نیک اور پرہیزگار شخص جو ہے وہ بے خوف اور نڈر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے بچوں، جتنی چادر دیکھیے اتنے ہی پاؤں پھیلائیے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ الٹے بانس بریلی کو، بریلی میں بانس کثرت سے ہوتے ہیں، تو جب کوئی تاجر بانس فروخت کرنے کے لیے بریلی ہی چلا جائے، یعنی وہاں تو بانس فروخت ہوتے ہیں، تو اب آپ اگر کام کرنے کے لیے وہاں ہی چلے جائیں گے تو کام الٹا ہوگا، تو الٹے کام کے لیے کہتے ہیں الٹے بانس بریلی کو۔ نیکسٹ ہے بچوں، زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو، یعنی اکثریت کی جو رائے ہوتی ہے وہ مقدم ہوتی ہے، یعنی جو زیادہ لوگوں کی بات ہوتی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، وہی ہو جاتی ہے۔ طویلے کی بلا بندر کے سر، یعنی قصور کسی اور کا ہو اور مارا کوئی اور جائے، یعنی غریب پر تو سب کا زور چلتا ہے، تو تب یہ کہی جاتی ہے کہ طویلے کی بلا بندر کے سر۔ کاٹ کی ہنڈیا بار بار نہیں چڑھتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی اور غلط بات بہت دنوں تک نہیں چلتی، آخر کار اس کا پول کھل جاتا ہے۔ گویا جھوٹ بات لکڑی کی ہانڈی کی طرح ہے جو آگ پر زیادہ دیر تک نہیں چڑھ سکتی۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، یعنی ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور، جس کے ظاہر و باطن یکجا نہ ہو، ایک جیسے نہ ہو، تو اس شخص کے لیے بولتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ باسی کڑی میں ابال آیا، یعنی وقت گزرنے کے بعد جوش آنا، تو تب کہا جاتا ہے کہ باسی کڑی میں ابال آیا۔ آ بیل مجھے مار، یعنی مصیبت کو دعوت دینا، یعنی خواہ مخواہ لڑائی مول لینا، تو تب کہا جاتا ہے آ بیل مجھے مار۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔